Good morning everybody. Jumpa lagi bersama saya Dad Parko. Hari ini kita mancing guys ya. Cuaca sangat bagus. Angin teduh. Ombaknya cukup besar ini. Let's go. Seperti itu guys, cara nyebrang ombak. Alhamdulillah, selamat guys. Oke guys, kita setup dulu guys. Coba metal jig yang 30 gram dulu guys. Oke, first drop in the morning. Langsung disambut guys. Wow, lumayan guys. Ayo turunin lagi. Nah ini guys. Alright. Si merah guys. Tap. Metal jig 60 gram. Mantul. Bismillah, kita coba lagi guys. Try guys. Depan guys. Iya. Oh god guys.
Ogor kena jig guys. Anjay, kok bisa pogot makan jig ini? Anjay, pogot on jig. Meledak matanya. Little jig firelock 60 gram. Anjay. Oke guys, kita pulang dulu guys. Kurang hasil nih mas bro. Apa? Nggak ada hasil. Hah? Nggak ada hasil. Ada tapi sedikit. Dasaran. Hah? Dasaran apa jigging? Jigging. Oke guys.